Ohayo konnichiwa konbanwa Fati no Ade Gozaru. Jadi di video sebelumnya yang mengenai gua nonton Haikyuu sama teman-teman gua, itu ada orang yang komentar kayak gini. Dari Rizky Maulana 7391, seru nih mas, reaction sampai season 4. Buset, season 4. Terus ada lagi dari Hana Eckerman 2076. Bang, kalau lu bikin reaction terus sampai season 4 aneh sub bang. Oke, demi dapat subscribe dari Hana Eckerman, gua akan menjawab tantangan ini. Tapi gua nggak sampai season 4 mungkin ya, gua pengen coba dulu gitu ya. Kalau berhasil, efektif, dan kalian pada suka ya lanjut kita. Ya silakan komentar kalau misalkan nanti ada saran atau kritik, gua sangat menerima itu. Ya tapi nggak harus gua telan mentah-mentah kan ya. Oke, kita jawab tantangan ini. Dari episode 1 season 1 kita ulang lagi nontonnya. Kan kemarin nonton bareng ya, sekarang gua nonton sendiri. Gue pengen nge-reaction Haikyuu dari episode 1 season 1. Tapi sebelum itu gue pengen kenalin diri gue dulu. Gue itu pemain volley dari 2016 semester 2 pas kuliah. 2016 itu gue bener-bener gak bisa volley sama sekali. Peraturannya pun gak tahu. Gue bener-bener belajar dari nol. Berjalan beberapa bulan gue akhirnya menemukan anime Haikyuu. Dan gue bener-bener suka banget sama volley, bahkan gue banyak belajar volley dari Haikyuu. Nah jadi gue kenal Haikyuu dari saat itu sampai sekarang. Gue mungkin udah 10 kali atau lebih lah gue ngulang dari episode 1. Tapi gue gak pernah yang namanya bosen sama episode-episode di Haikyuu ya. Dan berkali-kali gue bisa netesin air mata gara-gara Haikyuu. Kampret emang. Cuma gue ini nggak baca manganya dan gue sangat benci di spoiler. Gue benci di spoiler. Ingat nih, gue benci di spoiler. Gue bisa aja kalau udah kebangetan gue blok sih. Jadi gue udah main volley selama 8 tahun. Ya walaupun ada beberapa jedanya gue nggak main gitu ya. Cuma setelah gue nyampe Jepang 2 tahun belakangan ini gue rutin banget volley. Bahkan gue kalau nggak volley itu gue kayak gak semangat kerjanya coy. Bahkan kemarin H-1 nikah sampai harus main volley pun gue masih menyempatkan diri buat main volley. Ya jadi gitulah, volley itu udah jadi kebiasaan buat gue gitu ya. Dan di Jepang pun gue main di beberapa klub yang notabene ada yang klub buat seneng-seneng, ada yang buat serius. Jadi gue sampai saat ini gue volley minimal 2 kali dalam 1 minggu. Yaudah kita nonton dulu coy. 目の前に立ちはだかる高い高い壁。その向こうはどんな眺めだろうか。どんな風に見えるのだろうか。頂の景色。俺一人では決して見ることのできない景色。でも一人ではないのならお願いします。Ya, nah karena opening jadi gue skip ya openingnya. Ada gagak, gue baru sadar. Wih, jadi mereka pengen main bola ya sebelumnya. Tiga tahun berlalu, tiba-tiba lomba. Ini gue awal-awal nonton aneh banget sih. 翔ちゃん、ちょっと緊張しすぎじゃない？おのぼりさんかよ。だってちゃんとした大会初めてだから3年目にしてやっと。おっと、よく出場までこぎつけたな。イズミンもコージーも助っ人に来てくれてありがとう。やめろ。俺たち一足先に大会終わっちゃったしね。1年生もありがとう。3人も入ってくれたなん
泣くなよ翔よ。泣いてない。超涙目だよ。日向先輩、早くアップ取った方が。ほらキャプテン仕切って。そうだよ、俺たち急に引っ張られてきてルールもよくわかんないんだから。分かってるよ。やっと出られた大会、出るからには勝つぞ。 Buset, pertama kali nongol tenang. 当たり前だろ。相手の北川大地ってどうなの？分かんないけどやってみせる。すいません。ほら。でかっ。勝利。北川大地だ。いいやつか。優勝候補だな。王様がいいんだろ？何それ。知らないの？影山飛びをコート上の王様って言われてるすっげえセッターなんだって。あいつらが相手？王様ってなんだよ。大丈夫だって。相手がどんなにどこでも打ち抜いてみせる。確かに翔ちゃんのジャンプすごいもんな。任せたぞ。その前にベンチを。なあ、雪の課長って聞いたことないんだけど。つうか人数少なくなかった？リベロもいねえの。でもほぼ小学生じゃん。試合になんないっしょ。おいお前ら。あんまり舐めるなよ。俺の腹が治り次第試合で痛い目見してやるから覚悟しとけよ。期待してます小学生。バカにしやがって。おい、いいね。公式ウォームアップ始まるぞ。早くしろ。すいません、すぐやります。やべ、影山先輩が。ほら急げ、ドリンクあと2本。そうだ、たくさん作っても飲まねえだろ。相手あれだぞ。確かに。なんだと。お前らベンチにも入れないくせに対戦相手見下せるほど強いつもりなのか。 Itu dalam banget sih. 学校の名前に乗っかってんじゃねえよ。すいません。 Itu Kageyama tajam banget sih. Kata-kata itu jahat banget 俺 tuh. も今ビシッと言ってやるところだったんだけどね。体調管理もできてないやつが偉そうなこと言うな。だから舐められるんだ。なんだと。一体何しにここへ来たの？思い出作りとかか。勝ちに来たに決まってる。ずいぶん簡単に言うじゃねえか。確かに俺はでかくないけど、でも俺は飛べる。負けが決まってる勝負なんかない。諦めさえしなきゃ。諦めないって口で言うほど簡単じゃねえよ。やっとちゃんとコートで6人でバレーができるんだ。1回戦も2回戦も勝っていっぱい試合するんだ俺たちは。 Baru pertama kali main berenang pengen menang. 1回戦も2回戦も決勝も全国も Wah, 勝ってコートに立つのはこの俺だ。翔ちゃん、泉、何怖そうな人怒らしてんの。トイレに行ったんじゃないの。早く戻ろう。ほらよ。どっか行った。 Tuh kaita. Hilang dah kemana ini? ちゃんとうめえ。あいつセッターだったんだ。コート上の王様って言われてた影山飛び寄ってあいつだよな。で、セッターってなんだっけ？点数を上げるポジションだってば。昨日勉強したじゃん。そうだっけ？タイミング遅えよ。クリックはもっと早く入ってこいっつってんだろ。影山、速さにこだわりすぎるなよ。大事なのはお前個人の技術じゃなくスパイカーにいかに打たせるかだからな。分かってます。 Sombong banget.
Dikasih tahu begitu, sombong banget. Terus gue paling males punya poster yang kayak gitu tuh. お願いし相手チームほんとちっちゃい。ますコージ背番号見せてコージ悪い。何枚成田さん。おいおい、1点も入るんじゃない？いいじゃん、早く終わって。そりゃそうだ。気にしない次は声出していこう。やっとこの場所に立ったんだ。簡単に終わらせてたまるか。部員俺だけですか。年々減ってね。それと男子バレーは部活じゃなくて愛好会ね。はあ Sedih banget ya. 他の部に変える？それから女子に混ざる？それはちょっと一人でもやります。そう。小さな巨人になります。何？ Bagus servis apa? Passingnya yang cewek ya? Kita di kakek nawarin minuman. なあ、ひなた。お前男なのに女子バレー部なんだって？なんでかよ、お前。ちげえよ。誰が目当てなの？3年に美人の先輩いたよな。美人の先輩がいるけど。違うってな。俺は男子バレー部。 Buset, dari atas blok ya, bloknya mana sih? お前さ、試合に出らんないのによく練習やれるよな。試合には出るよ、そのうち。人集めてさ、今んとこ振られっぱなしだけど、今に必ず。コーチどう？俺は何て言えばいいんだ。Latihan tembok. Itu gue kangen dah, dulu gue awal-awal main poli gak gitu ya. ごめん、今日チームなんだ。 Iya. Apa dah? Apa sih lah? Oh, Ferry. Hahaha. ねえ、まだやんの？腕痛いし、ボールを持ったところに飛ばないし、もうやだよ。お願い、もう一本だけ。1年生たちも入ってきてくれるし、さっきももう一本だけって言ったろ。本当に最後だからね。Sekali lagi. あ、ごめん。俺は確かにチビだけど、この足で乗り越えてみせる。どんな壁も。しおちゃん、そうだ。次も上げてやるからな。 Dan kami mau. ごめん。せっかく頑張ったのに。次は決めるから。 Seberapa tinggi tembok pun kan? Buset. 5番も強烈だな。でもまあ、2セット目はそこそこ点取れてるじゃん。
雪が丘全部相手のミスだけどな。翔ちゃん壁、向こう側が全然見えない。完全に読まれちゃってるよ。すげえジャンプ力なのに。Ya pasti 3 blocker sih kalau misalkan yang bisa nyampe cuma 1. もっと早く。ナイス。今日も相変わらず無茶ぶりトスだな。相手のブロック、いないも同然なのに、何マジになってんだよ。じゃあお前らが本気でやるのは一体いつだよ。どうせ試合中だぞ。期待値のセッターってさ、うまいんだけどなんか一人でバレエやってるみたいだ。オーライ。よし、またサービス先生。まだだ。あれは無理だろう。まだ落ちてない。 Jadi kalau ngejar ngambil segitu aja sih. Maksudnya jatuhnya ya jatuhnya. Kalau ngambil sih harus ngambil tapi nggak habis segitu. すみません、僕。ごめん、次は取る。怪我とかしちゃってもあれだし、正直勝てる相手じゃないし、今の思い込みもあるんで、そこまで。よくわかんないけど、でも、まだ負けてないよ。そうだ、単純なことだ。Gue denger gak kali nonton ini kaget gue. ボールに一つ。まだコートにボールは落ちていないから。どんな劣勢だろう。戦い続ける理由は一つ。まだ負けていないから。まだチェンそうだ、鎌だ。こりゃ取れないよ。よっしゃー。最後まで燃えよ。悪い。勝負がついてねえのに切り抜いてんじゃねえよ。分かってるけどさ、この点差がひっくり返るような奇跡は。言っては奇跡じゃない。取られたんだ。あいつに点を取られたんだよ。いや、まあ、そりゃそうなんだけどさ。諦めさえしなきゃ。落ちるぞ。よっしゃ、翔ちゃん、頼んだ。トスミス。ドリブルは取られてない。でも、そっちが誰も。レフトにいたはずなのに。マークしてたはずなのに。なんでそこにいる。アウト。 Kunimi mau ngambil bola kayak gitu. Gue baru sadar Kunimi ternyata yang mau ngambil bola susah ini. でも俺だけで精一杯だった。今のは完全にセッターのミス。バックトスなんか予測してたわけがない。にもかかわらず、打てたのか。あいつはあのトスに反応できるのか。翔ちゃん、整列。高い運動能力、反射、自分の体を操るセンス、そして勝利への執着、それらを持っていながら。お前は3年間何やってたんだ。何だと。やめとけって。お前はこいつの3年間を何も知らないくせに。今それをここで言ってもしょうがないだろ。だってよ。最初で最後の公式戦。翔ちゃん、獲得セット数0。総試合時間わずか31分。コート上の王様か。高校に上がってきたら厄介な敵になりそうだな。あのチビも楽しみですね。
Gue pengen ngebahas mengenai kata-kata Kageyama. Sebenarnya niatnya Kageyama itu baik ya. Cuma Kageyama ini tuh nggak bisa ngomong dengan cara yang bener gitu. Kageyama tuh tahu bakatnya si Hinata. Tapi karena cara penyampaiannya salah tuh malah bikin orang sakit hati. Komunikasi tuh penting coy di volley. Lanjut. Nanti dulu. しょうがないって相手全国高校だったらしいじゃん。なあ、ハレッタ。お前はそればっかだな。相手が強くても弱くても結果は勝つか負けるかのどっちかで負けたらもうコートには立てない。翔ちゃん、翔よ。お前がコートに君臨する王様ならそいつを倒して俺が一番長くコートに立ってやる。コートに残るのは勝ったやつ、強いやつだけど、勝ち残りたかったら強くなってみろよ。 Jadilah kuat coy. Kalau lu pengen lama di lapangan. Keren banget. 俺に足りないもの。今日はありがとう。バカ野郎、俺なんかしなくていいんだよ。あれ、なんでコーチも泣いてるの？泣いてねえよ。 Jogging pagi coy. Dari pagi. Ini gara gue nonton ini nih, Hinata main volley mama, gue juga pernah main volley sama mama gitu. Mama Jepang kocak ya. Musim dingin pun jogging, gua keluar aja males.チャリンコで一山越えて30分。今日から宮城県立烏野高等学校。サッカー部入りませんか？俺、今んとこの入部届。サンキュー。少ないわ。昔は多かったはずなのに。こっから増えるって大事。ひよこさん、今日も美しいっす。ガン無視興奮するっす。 Mana banget kepisnya. 来た烏野。これからいっぱい練習して。それであの王様にリベンジだー。Ngapain lu di sini? Awis. Jadi di akhir video kali ini gue pengen bikin kayak hal apa yang bisa kita ambil dari Haikyuu season 1 episode 1 kali ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Haikyuu season 1 episode 1 itu adalah, jadi berkali-kali gue nonton Haikyuu dan gue ngeliat scene ini, tapi gue masih tetap kena goosebump-nya. Gue nggak ngerti itu kenapa ya, kok bisa kayak gitu ya. Ini sebenarnya artinya itu bukan kita tidak boleh kalah, tapi karena kita belum kalah. Banyak orang yang kalau udah di momen kayak gini, mereka tuh nyerah begitu aja gitu, kayak udahlah lepas aja lah, gue kalah aja udah gitu. Mental juara itu gak mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan yang udah ada gitu. Dan di sini kenapa gue sangat tertarik sama Hinata itu adalah
dia tuh nggak pernah protes ke setternya. Ya walaupun dia tahu setternya orang baru gitu, tapi dia nggak pernah protes sama setternya mengenai bolanya pendek lah, bolanya tinggi lah, bolanya apa gitu. Dia selalu kayak ya udah tenang gitu, kita bisa lanjut selanjutnya gitu. Sedangkan di sisi lain timnya Kageyama itu ya tahu sendiri, Kageyama protes sama spikernya. Itu sesuatu yang bikin apa ya, tertarik pengen nonton ini terus gitu. Yang kedua tentang si Kageyama sih. Jadi gua tuh beberapa kali main volley ya di Jepang atau di Indonesia. Jadi gua ketemu sama berbagai setter, dan ada nih setter yang modelan kayak gini tuh ada, dan gua paling males sama model setter yang kayak gini. Kenapa? Karena apa ya? Jadi tuh mereka pengennya diturutin terus gitu, sedangkan tujuan utama setter itu harusnya menyesuaikan spiker, nggak kebalik gitu. Kalau ini si Kageyama ini tuh kebalik, dia tuh pengen spiker yang nyesuain setter ya, dan cara komunikasinya pun jelek banget orang yang kayak gini, karena bikin volley tuh nggak seru gitu, dan bikin satu tim tuh kayak perasaannya kayak hancur lah gitu, kayak kita tuh kayak bukan tim gitu. Ini nggak cuma buat volley dong ya, di futsal ada, di bola ada aja orang kayak gini nih. Terus yang terakhir gue pengen ngomong mengenai yang di scene terakhir yang Hinata udah kalah, terus dia masih melanjutkan kayak jogging, terus latihan sama emak-emak. Kalau kalian tahu ya, namanya growth mindset banget gitu. Jadi orang yang udah kalah, mereka tuh nggak meratapi kekalahannya gitu. Jadi kekalahannya ini dicari tahu gitu, apa kekurangan dia dan perbaiki gitu ya, karena kita emang manusia tuh emang sejatinya kayak gitu gak sih. Pasti ada namanya kesalahan, ada namanya kekalahan tuh emang nggak enak gitu. Tapi kalau misalkan lu selalu meratapi kekalahan itu, ya lu cuma di situ-situ aja gitu. Ya jadi segitu aja video reaction gue buat Haikyuu season 1 episode 1. Gue pengen coba dulu ya, gue nggak tahu kalian akan suka apa enggak ya. Gue emang kalau nonton kayak gini sih, kayak misalkan gue mau ngambil kopi, bikin kopi aja gue pasti pause. Ini kayak nonton anime tuh gue emang kayak gitu gue. Jadi daripada pas nonton sambil jalan terus gue ngomong banyak gitu ya, gue mendingan pause gitu. Jadi segitu aja, makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu lagi di episode 2. Bye bye.